الرحیم فرجع موسیٰ واپس شو موسیٰ علیہ السلام الى قومی کو خپلتا غضبان آصفا غصہ ان کے ڈکو دو غصینا آصفا غمجنا قالا ویوی یا قومی وکم ازما علم یعیدکم ربکم مایا وعدن واغستستاسنا ربستاسو وعدن حسنا وعد خستا افطال علیکم العدو آیا اگدشو اپتاسو بانی وعدا امرتم یا وڑی تاسو ایهل علیکم غضبن دا چرا پریوزی پتاسو بانی غضب من ربکم دو طرف درفستاسونا فاخلفتم موعدی خلاف کتاسو دوادی زما قالو دی ما خلفنا موعدکا خلاف ندی کڑی منگا دوادی ستا بملکنا پا اختیار خپل باندی ولیکننا حملنا اوزارا لیکن وچت کڑو منگا کالو لرا من زینت القوم دخائص دکومنا فقذفناها نو غرزول منگ دی لرا فكذلك ألقى السامري دارنگي غرزول دي لرا سامري فرجع فأخرج لهم عجلا راو باسی دی لرا پا اخرج لهم راوی باس دی لرا عجلن یوسخه جسدن لہو خوار جسدن چی جسوا لہو خوار دی لرا ووازو فقالوی دی هذا الہوکم دا دی خدای استاسو و الہو موسیٰ خدای دی موسیٰ علیہ السلام فنسیا نویر کرد سامری لار د توحید لرا یا فنسیا ارکڑ د موسیٰ علیہ السلام خدای خپل لرا افلا یرون یا دین گوری اللہ یرجع الیہم دا چنشی واپس کول دیتا قولا وینا ولا یملک لهم او ندی مالک دی لرا ذرن د ضرر ولا نفع او ند فائدی ولقد قال لهم هارون او تاگی سراویلو دیتا هارون علیہ السلام من قبل مخکدنا یا قومی وکم زما انما فتنتم به یقینا تاسو گمراہ کڑے شوی پدی باندی امتحان شبتا سبانی پدی وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ او یقینا رب ستاسو دے مہربان ذات فاتبعونی تابداریو کئی زما واتیو او اطاعتو کئی امری دو حکم زما